آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں. ہم یہاں پر ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا سواگت کرتے ہیں. عبدالقیوم خان صاحب جو مائنارٹی ویلفیئر تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکول انسٹیٹیوشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. میں عبدالقیوم صاحب کا یہاں پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں. آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، آپ آئے ہیں سو گھر میں اجالا ہے بہت، کہیے جلتی رہے دلی خیر مقدم یہاں پر ہم کرتے ہیں. تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. میں اس شعر کے ساتھ ایک خان صاحب کا جو ہے دلی خیر مقدم یہاں پر کرتا ہوں. اور اس کے بعد تقریر کے لیے میں یہاں پر بلانے جا رہا ہوں سید واجد محی الدین جو اسکول السلام علیکم. شہنشین پہ تشریف فرما اسٹیٹ جنرل سیکرٹری جناب اے کے خان صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر محترمہ راجہ لکشمی میڈم. آج ہم اور اس جلسے کے پرسوں جو ہو گئی شادی، اب رہے ہمارے رحمت بھائی. رحمت بھائی کی شادی اور ولیمے میں تو نہیں تھا، لیکن ان کی آخری جمعہ کی ہے ان کی ہے. اور میں یہ جو جتنے لیڈرز ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے کہ جو بھی لوگ فیصلہ لیتے تو ان میں تینوں کا جیسے ایک ہی فیصلہ تھا. اور اسے جانتا ہوں زیادہ تر یہ لوگ جہاں پر بھی پریشانی ہو، فرسٹ ٹائم جب ہم لوگ میٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی، زیادہ تر میٹنگ ڈائٹ کالج میں ہوا کرتی تھی. یہاں سے کافی دور تھا تو ہم جانے آنے میں بھی زیادہ وقت لگتا تھا. تو وہاں پر اپیندر ریڈی صاحب بہت ٹائٹ کیا کرتے تھے ہم کو. تو وقت انتظار کر رہے تھے نثار بھائی کہ کیسا جو ہے بالکل نرم کرنا ہے. تو ایک دفعہ ہمارے مرحوم واسع صاحب کو کچھ بستی والے جیسے لے کر آئے تو ہم کیا ہوا پوچھے تو یہ اتنا ٹائٹ کر دیے تھے کہ کوئی نہ تو جو ہے سو باہر جانا، کوئی باہر سے آنا. تو یہ جو ہے ڈر کے جو ہے بلڈنگ بہت اتنی بڑی دیوار پہ سے کودا تھا. تو بستی والے اس کو پکڑ کر لے کر آئے. صاحب انہیں کون ہے؟ انہوں نے ٹیچر ہے. تو وہی چیز ایسا پکڑ کے بھائی آپ جتنا ٹائٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ٹیچرز کو کچھ بھی ہو سکتا. تو وہ اس وقت وہاں پر جو لڑے سر کا دیکھے ہم لوگ کہ اب اس کے بعد ٹریننگ وغیرہ میں بھی جو ہے ہم کو اتنا سپورٹ کیے ہیں کہ پہلی دفعہ جب آر پیز ہوا کرتے تھے وہ ڈائٹ کالجز کے آر پیز تھے. اس کے بعد میں بھی ڈائٹ کالجز کے بعد وہ لیکچررز کے بعد ہم ٹیچرز کو ہی ریسورس پرسن بنائے گئے. تو پہلی بار ڈسٹرکٹ کے ریسورس پرسن ہم بنے. لیکن ان کے نثار بھائی ہو یا اقبال بھائی یا رحمت بھائی یا ہمارے فاروق بھائی، یہ پورے ایسے تھے کہ سامنے جو ہے ان کے سامنے ٹھہر کے پڑھانا مشکل تھا، لیکن اتنا سپورٹ تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے بھی جو قابل ہوا ہوں. ایک ہمت دیا کرتے تھے ہر ایک کو. ان میں ایک ایسی عادت تھی نثار بھائی میں کہ ہر ایک کو جو ہے یہ لوگ ایک ہمت افزائی کرنا اور ان کو جو ہے آگے بڑھانا، یہ نثار بھائی کی ایک عادت تھی. اللہ تعالیٰ ان کا گھر والے جو ان کا نام جو رکھے نثار، اور یہ پورا نثار ہی ہے. اپنا زیادہ وقت گھر کے بجائے ٹیچرز کے لیے ہی جو ہے نثار کیے ہیں. یہی نام سوچ کر جو نام رکھے ہیں وہی نام کا جو ہے اثر ہے. جیسا ہمارے رحمت بھائی کا رحمت ہے، جہاں پر بھی ٹیچرز کو پریشانی آئی وہ نثار بھائی کو فون کرتے، نثار بھائی جو ہے رحمت بن کر آ جاتے. ٹیچرز کی جو ہے پورے پریشانیوں کی جو بھی ہے اس کا صحیح طور پہ جو ہے حل کرتے تھے. تو بہت سی باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے، مقررین بھی زیادہ ہے. تو میں آخر میں نثار بھائی کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ میرے جو 3 سال حیدرآباد میں سب سے زیادہ جو اکیڈمک مانیٹرنگ آفیسر کا جو کام کیا 3 سال سب سے زیادہ میں ہی کیا ہوں. اور اس کے پیچھے نثار بھائی، رحمت بھائی اور اقبال بھائی لوگوں کا بہت سپورٹ تھا، کیونکہ ہمیشہ ٹریننگ کے لیے آر پیز کو بھیجنا، سردردی، یہ تمام چیزوں کا جو ہے ان کا سپورٹ بہت تھا. تو انہی کی وجہ سے میں 3 سال اپنے کامیابی کے ساتھ بھی گزارا ہوں.
मैं इसका भी जो सो बेहद ममनून मशकूर हूँ। आखिर में मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि अब ये आपका जो है एक इनिंग ख़त्म हो चुकी है, स्कूल लाइफ जो है आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपकी जो फ़ायदाना सलाहियतें हैं उसे जो है ख़त्म मत कीजिए। मेरी साहब से गुजारिश है कि आज हमारे पास ऐसे MLCs हैं जो हमारी जो है जितने परेशानियां हैं वो तमाम परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं है और गवर्नमेंट को कोई सुनाने वाला भी जो है हमारे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो फ़ायदाना सलाहियतें हैं, आप देखिए 2003 से 2012 तक उर्दू मीडियम के अपॉइंटमेंट्स SGT हो या स्कूल असिस्टेंट हो हैदराबाद में अंजाम दिए। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। उसकी वजह ये कि उस ज़माने में MRPs रहा करते थे और जब वेकेंट पोस्ट बताना है तो उस वक्त तमाम MRPs मिलते थे और हमारी जो क़ियादत करते थे निसार भाई, तो तकरीबन हम लोग लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोस्ट को जो है हम लोग हैदराबाद। आज देखिए आप उर्दू मीडियम का एक भी SGT पोस्ट ना होने की वजह यह है कि MRPs जो है नहीं है, उसकी वजह से। तो मैं निसार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी सेकंड इनिंग का मतलब ये है कि आप भी जो है सियासत में दाखिल हुई है और जो है MLC के लिए जो आप ठहरिए। इंशाल्लाह आप महबूब नगर आपका है और हैदराबाद आपका दिल है। मैं समझता हूँ तमाम टीचर्स बोलिए कि क्या वोट दे देंगे, कामयाब नहीं कर सकते हम इनको, सब लोग मिलकर हम बराबर इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला कोई MLC नहीं है। हैदराबाद के जो मसाइल जो पेश करने वाला MLC कोई भी नहीं है। यहाँ पर स्कूलों के मसाइल को पेश करने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी जो फ़ायदाना सलाहियतें हैं इसको आप यहीं पर रखिए मत, बल्कि आप और जो है इसको टीचरों के साथ मिलकर आप जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं आगे भी इसी तरीके से करते जाइए और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो आप जैसे MLC भी जो है बन सकते हैं। हमारी भी दुआ है और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे निसार भाई और रहमत भाई की जो सेहतमंद रखे और जो सलाहियतें हैं इनमें और वो सलाहियतों को पैदा करें और ये अच्छे मखसूस और अच्छे लीडर बनकर जो है हमारे साथ में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने। रविंदर सर से मैं ख्वाहिश करूँगा जो DPTF के प्रेसिडेंट है वो स्टेज पर तशरीफ है कि गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, तो मैं हमारे तशरीफ लाएँ। और अभी जो है हमारे पास कहना है वॉलंटियर्स का कि मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद जो बिल्कुल सीधे जाते हैं वहाँ पर बाद हजरात जो है अपनी बाइक को बीच में जो है खड़ा कर दिए हैं, तो उससे जो है गुलपोशी के लिए सबसे पहले मैं मोहम्मद इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट PSTU की, मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब की गुलपोशी करें और साथ ही मोमेंटो पेश करें। मोहम्मद इकबाल साहब। मैं इसके बाद अहमद खान साहब और मोहम्मद सैफुल्लाह। मोहम्मद सैफ अहमद खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सोमी रेड्डी सर की गुलपोशी करें और मोमेंटो पेश करें और सैफुल्लाह सर मोमेंटो पेश करेंगे। अहमद साहब गुलपोशी करेंगे, सैफुल्लाह सर मोमेंटो पेश करेंगे, सोमी रेड्डी सर। गुजारिश है कि वो हमारे हैदराबाद के DO मोहतरमा पी वेंकटा नरसम्मा साहिबा की गुलपोशी करें और साथ ही कैकशा नाथ साहिब। मैडम थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अशराफ हुसैन साहब की गुलपोशी करें, प्रिंसिपल डाइट मैनेजमेंट AK खान साहब से अकबर गुजारिश कि हमारे हैदराबाद डाइट अशराफ हुसैन साहब की गुलपोशी करें।
اب اس کے بعد حاضر اور دہائے حسین صاحب خودکشی کریں گے اور مومنٹو پیش کریں گے. اب میں اس کے بعد امین الدین صاحب اور محمد جمال صاحب سے خواہش کروں گا اور ساتھ ہی مومنٹو پیش. اب میں اس کے بعد سید کی گزارش ہے کہ واضح صاحب کی خودکشی کریں اور مومنٹو پیش کریں. آنکھ سے میں یہ شعر نثار صاحب کے نظر کرنا چاہوں گا کہ آنکھ سے دور سہی دل سے کہا جائے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہا جائے گا. تیری یاد سے خواہش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. رام بابو سر. اب میں رحمت صاحب سے خودکشی کر رہے ہیں. پلٹ گیا بھائی. ادھر دیکھیے آپ. ادھر دیکھیے بھائی. The most respected and honorable mother of Muhammad Nisar Ahmad Khan Sahab and Chief Guest Janab Abdul Qayyum Khan Sahab, IPS retired advisor on minority welfare, Telangana government and President TMRA. On the dais, the respected Sri M. Somareddy Sahab, Joint Director, Open School Society, Telangana State, and the most respected Srimati P. Venkatama Narasimha, DO Hyderabad, and wonderful dignitaries on the dais and wonderful audience. Very good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to congratulate the respected Mr. Nisar Ahmad Khan Sahab on the event of his retirement. Especially, God has blessed his good health and successfully discharged his duty and very honestly, and he has completed his tenure. I would like to congratulate on this occasion. Dear audience and the dignitaries, I don't want to take much time because here you have to listen to the most experienced personalities like A.K. Khan Sahab and other dignitaries. In short, I want to say a few words in Urdu and I will try to conclude my speech within a minute and a half minute. کہنے کو تو بہت سارے خوبیوں کے مالک ہیں جناب نثار خان صاحب. مختصراً یہ کہوں گا کہ جناب والا کی جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے, ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک انجمن ہے. اور مزید ان کے متعلق کہنا بہت کچھ چاہ سکتا ہوں اور کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ تمام پیش رو مقررین سے سنے ہیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. جیسا کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کے متعلق ایک شعر کے ذریعے میں بات کو اپنے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ شخصیت ہے. اب میں نے سمجھتا کہ اور میں اپنے خیالات کو اور آپ کے متعلق کہوں اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کی جس سرپرستی میں TSTO ترقی کی گامزن پر رہی, قبل اس کے کہ آپ کے برادر عزیزم جناب باسط احمد خان صاحب نے بڑے حسن خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھائی اور آج بھی اپنے بہترین اور کارآمد مشوروں کے ذریعے وہ ایک مشعل راہ ہے
जनाब निसार अहमद खान साहब के लिए, और जनाब निसार अहमद खान साहब ने भी अपनी तमाम मसरूफियत न सिर्फ तालीम मैदान में सर्फ की है, बल्कि तालीम के अंदर उठने वाले मसाइल, स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं उसके मसाइल और असातिज़ा के मसाइल, और आपकी ऐसी शख्सियत है जब कहीं जहाँ पर भी आपको ज़रूरत महसूस हुई असातिज़ा की या मदारिस की कोई प्रॉब्लम्स, तो आपका ऑफिसर्स के पास जाना ही इस बात का सबूत होता था कि यहाँ पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये आपकी शख्सियत थी, ये आपका तर्ज अमल रहा, और हर छोटे बड़े को आपने बेहतरीन अंदाज में साथ लेकर चले हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपके ये तमाम जो आपके तजुर्बे हैं वो यकीनन इससे TSTO मुस्तफ़ीद होगी, क्योंकि मेरी बिलोंगिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है। मैं प्रेसिडेंट ट्रस्मा चेयरमैन मंडल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक बात यहाँ पर ना कहूँ तो मेरी तकरीर मुकम्मल ना होगी। न सिर्फ आप गवर्नमेंट स्कूल्स बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के भी कुछ मसाइल अगर होते हैं तो आपसे वो स्कूल्स वाले अप्रोच होकर अपने उनसे ज़रीन मशवरे लिए हैं, और कई इंस्टीट्यूशन को आपने रेगुलेशन दिलाने के अंदर ऐसी रहबरी और रहनुमाई की कि कलील अरसे में तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी वो अपने मशवरों के ज़रिए रेगुलेशन दिलाने में कामयाब हुए हैं। तो कबल इसके कि मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँ, मैं जनाब AK खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मेरे कुछ दो अल्फाज आपके सामने रखते हुए अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कमिश्नर पुलिस साहब हैदराबाद के, आपसे मेरी मुलाकात हुई। हमारे इंस्टीट्यूशन का जो एनुअल डे सेलिब्रेशन था टप्पा चबूतरे में आप तशरीफ लाए थे, तो वहाँ पर एक अल्फाज आपके मेरे को हमेशा ये जहन में गर्दिश करते रहते हैं कि हर फंक्शंस में मैं जहाँ कहीं पे गया तो मुझे ताजमहल दिया गया, ये जनाब क्या समझकर चार मीनार दे रहे हैं, मेरे से मुखातिब होकर कहे थे। तो उसका जवाब आज मैं देता हूँ जनाब AK खान साहब को कि मेरी नज़र कहाँ थी और किस लिए आपको चार मीनार से नवाजा गया था। आपकी वो शख्सियत है कि अगर मैं तारीफ करूं तो ये रिटायरमेंट का फंक्शन है, लेकिन एक मौका उसको मिला कि आपके उस सवाल का जवाब जो 6-7 साल से मेरे पास था आज आपके हवाले करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करूं कि जैसा कि आप ऐसे कमिश्नर पुलिस जब रिटायर होते हैं तो तकरीबन कमिश्नर ऑफ पुलिस आज या तो गोशे गुमनामी में है या फिर अपने उनके एक्टिविटीज़ में है, जिसका मेरे को सही अंदाज़ा नहीं। लेकिन आपके दिल में जो दर्द था उस वक्त आपको काफ़ी मसरूफियत थी। आपने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन का मैटर है, यकीनन मैं वक्त दूंगा और आऊँगा। आपने अपने वादे को निभाया, और मैं भी आपके उस अल्फाज की मुनासिबत से आपको चार मीनार इसलिए पेश किया था कि आपकी शख्सियत पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि मदारिस इंस्टीट्यूशंस आपके मुंतज़िर थे। यही मेरी फिक्र थी और यही मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको तेलंगाना गवर्नमेंट आपकी इस शख्सियत से मुतासिर हो गए, इस बेहतरीन होने से आपको नवाजा है, जिसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। और मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने से कबल जनाब AK खान साहब के मुताल्लिक़ एक छोटा सा शेर आपसे अर्ज करते हुए जनाब AK खान साहब की तवज्जो चाहूँगा। जनाब AK खान साहब की तवज्जो चाहता हूँ कि आपसे मैं मुल्तमिस हूँ कि आपकी शख्सियत के मुताल्लिक़ अगर एक बहुत ही सूटेबल शेर होता है जो मैं समझता हूँ, मैं तो बतौर एजुकेशनिस्ट रहा हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ सर, लेकिन आपने मेरी शख्सियत को सराहा और जब पूछा तो उसका और एक दूसरा जवाब ये है, परिंदों के बिखरे हुए पंख उन्हें ये कहते हैं, परिंदों के बिखरे हुए पंख उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी, उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी। मैंने अक्सर देखा है ज़माने में वो लोग बहुत खामोश रहते हैं जिसके ज़माने में हुनर बोलते हैं, ये शेर में जनाब AK खान साहब की नज़र किया। अगर कोई मेरे
میں یا گفتگو میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہے تو I am extremely begging apologies in our advance, and I remember and I am very eager to see you on the higher stages in the field of education, and whatever the advices are rendered to the education, I hope in this meeting you will give us, so that in your valuable advices we will follow and we will improve the standard of our Telangana state students. Thank you very much. قبل اس کے میں ختم کروں اپنی تقریر. میں جناب نثار احمد خان صاحب اور ان کے والدہ محترمہ, ان کے برادر عزیزم, ان کے بہن بھائی, ان کے اہلیہ محترمہ اور تمام فرزندان و دختران کو میں قابل مبارکباد ہے. میں اپنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ان تمام سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ بڑے خوش آئین لمحات ہیں جو آپ نے اپنے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ایک شفیق والد کی صورت میں, ایک رحم دل اور باہر مصروفیت کے باوجود اپنے گھر میں دینے والے شوہر کے روپ میں اور ایک فرمانبردار فرزند کے روپ میں آپ نے پایا ہے. یقیناً نام رکھتے وقت آپ نے جو سوچ کر رکھا تھا وہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی میں آخری میں دعا کروں کہ آپ کی بعد کی زندگی بھی اسی طرح سرسبز و شاداب رہے, لوسیڈ اینڈ پراسپرس رہے, اور آپ کے زرعی مشوروں سے تلنگانہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اور تمام ایسوسیشن مستفید ہوئے. میں بالخصوص اس آرگنائزیشن کا مشکور ممنون ہوں کیونکہ میرا بلانگنگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن سے ہے, ٹرسما آرگنائزیشن سے ہے, لیکن آپ نے مجھے عزت بخشی, مجھے ڈیاس پر بٹھایا اور مجھ کو اپنے کہنے کا موقع دیا, جس کے لیے میں فردن تمام TSU کے ممبران و صدور اور تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں. شکریہ. خدا حافظ. بڑی لسٹ ہے اور مہمانان کو بہت کم ٹائم ہے, وہ لوگوں کو یہاں سے جانا ہے, تو ایک دو باتیں. ایک تو آپ وقت کا خاص خیال کریں, اور دوسری بات یہ کہ صرف ٹاپک سے آپ ہٹیے مت. کچھ ٹیچرز کے مسائل وغیرہ اس ٹاپک پہ جو ہے آپ کسی اور پلیٹ فارم سے آپ مخاطب کر سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ٹائم کو جو ہے مد نظر رکھیں, ٹائم بہت کم ہے, اور ساتھ ہی موضوع کی مناسبت سے آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. اس کے بعد میں بلانے جا رہا ہوں رانا سلیم صاحبہ, جو گورنمنٹ پرائمری اسکول کنیکل گیٹ ٹیچر ہے. رانا سلیم صاحبہ. میں فاروق طاہر صاحب سے میں خواہش کروں گا, ہمارے عزیز دوست فاروق طاہر صاحب سے میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. معزز سامعین و حضرات, السلام علیکم. دنیا کا یہ کارخانہ خدا کی معیشت سے رواں دواں ہے. اس دنیا میں انسانی سماج کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ ایک گروہ سرگرم عمل رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے, اور اس گروہ میں وہ لوگ خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو علم سکھاتے ہیں. درس و تدریس کے اس مقدس کام میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں دنیا میں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ان عظیم انسانوں میں سے اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مخصوص صلاحیتیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ اپنے حسن عمل سے, اپنی کوششوں سے جہاں سماج میں تعمیری کا کردار ادا کرتے ہیں, وہیں اپنے اخلاق, محبت اور ایمانداری سے لوگوں کے دلوں میں نقوش جاویدہ چھوڑ جاتے ہیں جو اوروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کو آج ہم وداعی تقریب میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جناب نثار احمد خان صاحب, جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ درس و تدریس اور انتظامی امور میں بحسن خوبی پورا کیا ہے, ہم سب کے لیے عمدہ مثال ہے. جو اپنے فرض پہ کر دے نثار دل اور جان, جو اپنے فرض پہ کر دے نثار دل اور جان, ہے اعلیٰ شخصیت ایسی نثار احمد خان. محترم سے میری ملاقات میری سروس کے ابتدائی ایام جون 2002 میں ہوئی. ان دنوں آپ چار مینار منڈل میں MRP کے عہدے پر فائز تھے. پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس بات کا قوی احساس ہو گیا تھا کہ آپ گوناگو صلاحیتوں کے مالک ہیں. جیسے جیسے آپ سے مختلف مواقعوں پر ملاقاتوں کا تجزیہ ہوا,
मैं ये अच्छी तरह जान चुकी थी कि आप एक उसूल पसंद और परशिनात इंसान हैं। ज़िंदगी गुजरते वक्त ने मुझे जहाँ कई लोगों के मुख्तलिफ रवैयों से रोशनास करवाया, वहीं मोहतरम निसार अहमद खान साहब की सलाहियतों, इनके मुशफ़िक़ाना बर्ताव और इंसाफ पसंदी के बेशकीमती किरदार से रोशनास होने का मौका दिया। आपके साथ काम करने के दौरान आपकी शफ़क़त और बरादराना रवैये ने मुझे आपका गिरविदा बना दिया। चारमीनार मंडल के तमाम असातिज़ा के लिए आप एक साहिबान की हैसियत रखते थे। हम असातिज़ा को कोई भी मसला दरपेश आता, हम उन्हें फ़ोन करते और आप फ़ौरन आसानी से इस मसले को हल कर देते। निसार साहब हमेशा हमारे फ़ोन कॉल का जवाब देते और हमें हौसला देते। असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए किसी भी आला से आला ओहदेदार से ज़ोरदार अंदाज और पुरअसर आवाज़ में बात करते और हर बात के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते और मनवा भी लेते। आप एक लीडर, बेबाक, बहादुर, बेखौफ और मुनसिफ लीडर रहे। जिनके चेहरे यकीन से रोशन हों, जिनके सीनों में अज़्म मिलते हैं, जिनके चेहरे यकीन से रोशन हों, जिनके सीनों में अज़्म मिलते हैं, उन पे तारीख नाज करती है, उनके पीछे ज़माने चलते हैं। आप एक हमागिर शख्सियत के मालिक हैं। कहते हैं कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले ज़ौक़, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले ज़ौक़। निसार वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आपकी सुबुकदोशी, आपकी सलाहियतों पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपकी सुबुकदोशी से आपकी सलाहियतों पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपकी सलाहियतों से माशरा हमेशा फैज़याब होता रहेगा इंशाअल्लाह। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी हैं। अलगर्ज़ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप हमेशा पूरी आगोताब के साथ सेहतमंद रहे, उम्र दराज हो और खौफ व मिल्लत के कामों में आपसे अल्लाह ताला और ज़ायद काम ले और रहती दुनिया तक आपका नाम रोशन रहे। आमीन। शबाना मुनव्वर साहिबा से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शबाना मुनव्वर साहिबा। इसके बाद मैं तकरीर के लिए यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ कहकशा नाज साहिबा, और जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल छत्ता बाजार में एसडीटी हैं, और मेरी उनसे ख्वाहिश है कि टाइम को मद्देनज़र रखें। Family members, teachers and my dear friends, a very good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure and honor to stand in front of you all to express my heartfelt gratitude on the occasion of superannuation of Nisar sir. It is not an easy moment, but a tough task for me to express my views about such a humble and dynamic personality. In the beginning of my journey as a school teacher, I got an opportunity to work with Nisar sir as a Mandal resource person, MRP, for nearly 6 to 8 years. In this long journey, with many ups and downs, I had learned many things from him. He has instilled confidence in me by his words of encouragement, confidence, and suggested me the ways to face difficult situations from time to time in an effective manner. I can never forget his valuable and effective suggestions during the tenure. Having Nisar sir as a co-worker and a big brother has been not less than a God's gift for me. He is a man full of energy, enthusiasm, discipline and inspiration. Just as flowers spread fragrance wherever they are kept, the teachers spread knowledge and wisdom wherever they go. Nisar sir had been a good teacher, activating magnets of curiosity, knowledge and wisdom among his pupils. माँ बाप अगर हयात है तो उस्ताद रूहे हयात है. माँ बाप अगर हयात है तो उस्ताद रूहे हयात
زندگی میں دونوں کا ہاتھ ہے. He has saved number of Urdu medium schools from getting merged. ہمارے بعد میں یہ رنگ چمن رہے نہ رہے، ہمارا کام تھا ہم گلستان سوار چلے. He did what he can do in his tenure, but we wish he should be there with us later. Time has arrived to simply relax. You have done great, sir. Those are the facts. Now you can do whatever you wish. Go out for lunch or have a sweet dish. Countless issues you clearly resolved. With your guidance, the company evolved. You were definitely a key player. If you'd like, you could run for mayor. You encouraged us to succeed. Mutual goals we worked to exceed. Thank you for the way you did lead. We'll call you if there is something we need. You are our good friend. Best wishes we'd like to extend. With dedication you did serve. A happy retirement you deserve. Jazakallahu khair, sir, for your kindness always and your support on us. Thank you very much. Thank you, teacher. School, Vattepalli की एक तालिबा को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, जो वट्टेपल्ली. और उस तालिबा का नाम है तबस्सुम. तो मैं तबस्सुम से ख्वाहिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तहनीती नज़म अपने उस्ताद मोहतरम निसार अहमद खान साहब के लिए पेश करें. तबस्सुम, आइए स्टेज पे. महक जिसके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं. मेहमान खुसूसी सदरे जलसा और शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मेहमान असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम. मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल वट्टेपल्ली की तालिबा तबस्सुम बेगम हूँ और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ, जिसकी मखसूस वजह ये भी है कि मैं निसार सर की शागिर्दी शर्फ हासिल हुई हूँ. वैसे तो उस्ताद मोहतरम की शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, मगर मैं अपने अल्फाज में जनाब की कुछ अहम खुसूसियात बयान करना चाहती हूँ. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. निसार सर जब भी हमें कोई सबक पढ़ाते तो हमें आसानी से याद हो जाता, क्योंकि आपका अंदाज इतना अच्छा होता कि सबक हमारे समझ में आ जाता. आपने हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि इल्म के अलावा दीगर ज़िंदगी में किस तरह रहना चाहिए, अखलाकियात और ज़िंदगी के अहम मराहिल में हमें किस तरह से रहना चाहिए वो भी सिखाते. हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आती, हमारी ज़बान पे जो सबसे पहला नाम आता वो निसार सर आपका ही है. निसार सर ने अपनी दीगर मसरूफियत के बावजूद अपना ज़्यादातर तुलबा के दरमियान गुजारे. आपने हमेशा तुलबा की हिम्मत अफजाई की, उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके लिए बहुत से इंतजामात भी किए. निसार सर तुलबा के साथ हमेशा रहमदिली, शफकत और रहम लहजे से पेश आते. यूँ तो तमाम उस्ताद बेहतरीन मजमून और अच्छे मुअल्लिम हैं, मगर निसार सर आप उन सब से ऊपर हैं. आपके रिटायरमेंट के बाद हम एक बेहतरीन उस्ताद से महरूम हो रहे हैं, मगर मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में हमेशा हम सबको याद रखें और खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें. माँ बाप ने दी ज़िंदगी, अम्मी अबू ने दिया प्यार. माँ बाप ने दी ज़िंदगी, अम्मी अबू ने दिया प्यार. इल्म व पढ़ाई के लिए निसार सर हम हैं आपके शुक्रगुजार. और हम ये भी वादा करते हैं कि हम तालीम में अच्छा मुजाहरा करके ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते रहेंगे और निसार सर का और हमारे स्कूल का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे. तुम क्या जानो लोगों उस्ताद का मुकाम, तुम क्या जानो लोगों उस्ताद का मुकाम, उस्ताद की अजमत को फरिश्ते भी करते हैं सलाम. ए कलम रुक कर चल
اس سے پہلے کہ جو ہے نثار صاحب پر ایک کتاب لکھنے کی سعادت جو ہے مجھے حاصل ہوئی تو اس کتاب کا رسم اجرا ہو، میں اس سے پہلے ایک تہنیتی نظم کے لیے ڈاکٹر طیب السلام علیکم محترم سامعین، جب سے آپ نثر میں محترم نثار احمد صاحب کے تعلق سے ان کے خیالات مقررین کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، میں بحث شاید کچھ اشعار میں دلائی آپ کی ہوئی تو یہ ہوا نثار خان، وداعی آپ کی ہوئی تو یہ ہوا نثار خان، وداعی آپ کی ہوئی تو یہ ہوا نثار خان، وداعی آپ کی ہوئی تو یہ ہوا نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان، کسی کو نوکری ملی کوئی ترقی پا گیا، کسی کو نوکری ملی کوئی ترقی پا گیا، ملا ہے آپ کا جسے بھی آسرا نثار خان، ملا جسے بھی آپ کا بھی آسرا نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان۔ اور یہ شعر بطور سماعت فرمائے گا۔ رکاوٹیں جو آ گئیں کسی بھی کام میں اگر، رکاوٹیں جو آ گئیں کسی بھی کام میں اگر، رکاوٹیں جو آ گئیں کسی بھی کام میں اگر، تو اس گھڑی زباں پہ نام آ گیا نثار خان، تو اس گھڑی زباں پہ نام آ گیا نثار خان، رکاوٹیں جو آ گئی کسی بھی کام میں اگر، تو اس گھڑی زباں پہ نام آ گیا نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان۔ ایک شعر بطور خاص میں یہ بات واضح کر دوں کہ محترم نثار احمد خان صاحب کی والد محترمہ باقاعدہ حیات ہیں، اور آپ کو نوکری ان کی حیات میں ملی، اور ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ والدہ کی زندگی میں ہی انہیں وظیفے پر سرگوشی کا موقع مل رہا ہے۔ یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ ملازمت ملی تھی جب ملازمت گئی ہے اب، ملازمت ملی تھی جب ملازمت گئی ہے اب، ملازمت ملی تھی جب ملازمت گئی ہے اب، نثار تم پہ آج بھی ہے والدہ نثار خان، نثار تم پہ آج بھی ہے والدہ نثار خان، ملازمت ملی تھی جب ملازمت گئی ہے اب، ملازمت ملی تھی جب ملازمت گئی ہے اب، نثار تم پہ آج بھی ہے والدہ نثار خان، نثار تم پہ آج بھی ہے والدہ نثار خان، ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خان،
بڑائی اس کو مل گئی وہ عالیشان ہو گیا. صلاح الدین صاحب سماعت فرمائیے. بڑائی اس کو مل گئی وہ عالیشان ہو گیا. بڑائی اس کو مل گئی وہ عالیشان ہو گیا. تمہارے دائرے میں جو بھی آ گیا نثار خواہ. تمہارے دائرے میں جو بھی آ گیا نثار خواہ. تمہارے دائرے میں جو بھی آ گیا نثار خواہ. ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خواہ. جہاں جہاں بھی درس کا نشان چھوڑا آپ نے. جہاں جہاں بھی درس کا نشان چھوڑا آپ نے. جہاں جہاں بھی آپ جہاں جہاں بھی درس کا نشان چھوڑا آپ نے. جہاں جہاں بھی درس کا نشان چھوڑا آپ نے. روا دوا وہاں ہر سکون تھا نثار خواہ. روا دوا وہاں ہر سکون تھا نثار خواہ. روا دوا وہاں پہ ایک سکون تھا نثار خواہ. اور یہ شعر بطور خاص محترم باسط خان صاحب جو ہم سب کے آئیڈیل ہے، ہمارے رہبر رہنما ہیں، ان کے بھائی نثار احمد خان صاحب ہوتے ہیں اور ان کے اور یہ بھائی عبدالحفیظ خان صاحب بھی ہیں. میں دونوں کا اس شعر میں تذکرہ کیا ہے، سماعت فرمائیے گا. حفیظ و باسطاب کے قدم قدم ہے ساتھ ساتھ. حفیظ و باسطاب کے قدم قدم ہے ساتھ ساتھ. حفیظ و باسطاب کے قدم قدم ہے ساتھ ساتھ. ترقیوں کا یوں تمہیں صلہ ملا نثار خواہ. ترقیوں کا یوں تمہیں ملا صلہ نثار خواہ. ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خواہ. اب تمام کی ترجمانی اس شعر میں ہے. نہ جائیں چھوڑ کر ہمیں، نہ جائیں چھوڑ کر ہمیں. نہ جائیں چھوڑ کر ہمیں، نہ جائیں چھوڑ کر ہمیں. زبان دل نے جب کہا یہی کہا نثار خواہ. زبان دل نے جب کہا یہی کہا نثار خواہ. اور آخری شعر ہے. سارے ٹیچروں کے دل کی بس یہی ہے ایک صدا. ہے سارے ٹیچروں کے دل کی بس یہی ہے ایک صدا. ملازمت کے بعد بھی نہ بھولنا نثار خواہ. ملازمت کے بعد نہ بھولنا نثار خواہ. طیب نے لکھی تہنیت جو آپ کے لیے نثار. طیب نے لکھی تہنیت جو آپ کے لیے نثار. لیکن نہ پورا لے سکا ہے جائزہ نثار خواہ. لیکن نہ پورا لے سکا ہے جائزہ نثار خواہ. وداعی آپ کی ہوئی تو یوں ہوا نثار خواہ. وداعی آپ کی ہوئی تو یوں ہوا نثار خواہ. ہر ایک چہرہ دیکھیے ہے غم زدہ نثار خواہ. وداعی آپ کی ہوئی تو یوں ہوا نثار خان.
हर एक चेहरा देखिए गमज़दा है निसार खां। बहुत ही उम्दा और जो है कलाम आप पढ़ रहे थे और उससे कहीं ज़्यादा आपका जो तरन्नुम था वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलाम आपने यहाँ पर पढ़ा और महफिल को आपने गरमा दिया। अब मैं इस सिलसिले को जारी रखते हुए एक किताब का यहाँ पर रस्म इजरा होने जा रहा है। तो इससे पहले कि किताब का रस्म इजरा हो, मैं हमारे ज़हीर साहब और उनकी जो टीम है मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने वॉलंटियर्स के साथ वो किताबें लेकर आप तो नीचे आ जाइए। इजरा होगा इसके बाद रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं, हज़ारों हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। कोई भी मुलाजिम सरकारी, लेकिन इन हज़ारों सुबकदोश होने वाले असातिज़ा में चंद एक ही ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं, जो भी है उन्हें अपने सुबकदोशी का इतना अफसोस नहीं होता जितना कि साथी असातिज़ा को होता है, जो महकमे में अपने लिए नहीं बल्कि तलबा और असातिज़ा के काज के लिए जीते हैं, जो असातिज़ा के मसाइल के लिए तूफ़ान का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो सरकारी स्कूलों की बका के लिए इन्हीं तूफ़ानों का रुख मोड़ने का हुनर भी खूब जानते हैं। जिनका दिल धड़कता है तो तलबा की फ़िक्रमंदी में, जो असातिज़ा और सरकारी स्कूल की बका के लिए अपनी पर्सनल लाइफ वक़्फ़ कर देते हैं और अपना सारा वक्त असातिज़ा की खिदमत के लिए कुर्बान कर देते हैं। इन अशख़ास की मिसाल उस शमा की मानिंद होती है जो खुद जलती है लेकिन औरों को मुसलसल रोशनी देती है, बेलौस बेबस। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इन्हीं असातिज़ा में एक जनाब मोहम्मद निसार अहमद खान है जो 31 अगस्त 2019 को वजीफ़ा हुस्न खिदमत पर सुबकदोश होने जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि दिल हैदराबाद के असातिज़ा में जनाब निसार अहमद खान को साथी असातिज़ा से जो शोहरत और जो मोहब्बत मिली है, ऐसी मोहब्बत बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आती है। शहर हैदराबाद का कोई सरकारी टीचर ऐसा नहीं है जो उनकी शख्सियत से नावाकिफ़ हो, क्या यूनियन और क्या गैर यूनियन, सभी उनकी दिल जान से इज़्ज़त करते हैं। क्या उर्दू मीडियम और क्या तेलुगु मीडियम, सभी उन्हें अपना कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। कहाँ एक आला ऑफिसर और कहाँ एक स्कूल की आया, सब उनसे मुलाकात अपने लिए बाइस से फ़ख्र समझते हैं और आखिर ये इज़्ज़त, ये मोहब्बत की तरह उनके पास किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। बिला लिहाज यूनियन वो हर एक का काम करते आए हैं। असातिज़ा का काम ही उनकी ज़िंदगी का वसीला रहा है। अपने पर्सनल कामों को बाला एहसास रखते हुए असातिज़ा के कामों को अहमियत देना ही उनकी शख्सियत का हादसा है और इन कामों के पीछे उनका कि वो मुसद्दबुल असबाब है, वो तमाम बिगड़ी पार कर देगा। निसार अहमद खान अभी 8वीं जमात की पढ़ाई जारी रख पाएंगे या नहीं, लेकिन जैसे किसी शायर ने कहा है, तदबीर के दस्ते ज़र्रीन से तकदीर दुरुख्शा होती है, तदबीर से तकदीर दुरुख्शा होती है। खुदा भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। पढ़ाई के ताल्लुक से उनकी जो तड़प थी, जो फ़िक्र थी, जो लगन थी, जो जस्तजू थी, यही तड़प, यही फ़िक्र इसी में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगढ़ के अहाते में मौजूद डाइट कॉलेज से TDC कामयाब किया। रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। पढ़ने की जस्तजू, लगन और आगे बढ़ने के जुनून ने एक बार फिर उन्हें ऑक्सफोर्ड कॉलेज मैथ तक पहुँचाया। यहाँ से आला दर्जे में BA की डिग्री हासिल की, लेकिन अपर ईस्वी में MA कामयाब किया। 1995 में डिस्टेंस से BA की डिग्री भी हासिल की। मुलाज़ हलाल रोज़ी को तरजीह दी। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर अमल करते हुए तिजारत सुन्नत है। उन्होंने 1980 में एक किराने की दुकान, बाद में SGD के लिए मुंतकिल हुए। 16 दिसंबर 1991 को उनका पहला तखर्रुज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल दूध बौली में हुआ। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वह SGD के लिए दूसरी बार मुंतकिल हुए थे। पहली बार 1984 में भी ज़िले महबूब नगर में सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए उनका इंतखाब अमल में आया था, लेकिन हैदराबाद में कारोबार के सिलसिले की वजह से और दूसरा वालिद मोहतरम की इजाज़त न होने पर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को भी खैर बात कही दिया था।
बहरहाल ये जॉब छोड़ने की वजह कुछ भी रही होगी, लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि बहुत से तलबा दिन रात मेहनत और मशक्क़त के बाद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुंतखब नहीं हो पाते और यहाँ मौसूल एक बार नहीं बल्कि दो बार मुंतखब होते हैं, जो उनकी जहानत का एक खुला सबूत है। 1998 तक दूध बॉली स्कूल में मुलाजिमत जारी रही, फिर वहाँ से गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल दबीरपुरा में तबादला अमल में आया। 2009 तक तबादला दबीरपुरा स्कूल में रहे, फिर वहाँ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कमील खदीम में तबादला किया गया। लेकिन इस स्कूल में अभी कुछ ही माह रहे कि अक्टूबर 2009 में उन्हें सेकेंडरी ग्रेड टीचर से स्कूल असिस्टेंट उर्दू के ओहदे पर गवर्नमेंट हायर स्कूल बट्टेपल्ली में तरक्की दी गई और इसी स्कूल से अब ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं। यूनियन की सरगर्मियाँ, जनाब मोहम्मद निसार अहमद खान की शख्सियत शुरू ही से बड़ी हरकियाती रही है। कायदाना सलाहियत उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, चुनाचे ज़माने तालिब इल्म ही से कॉलेज में वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे। PDC में उन्हें तलबा यूनियन का नायब सदर मुंतखब किया गया। 1998 ईस्वी में उन्होंने STU ज्वाइन किया और 4 मीनार मंडल में कई साल तक सदर के ओहदे पर फायद रहे। 2006 ईस्वी के बाद से आंध्र प्रदेश में तेलंगाना तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ने लगी थी। तेलंगाना को आंध्रा से अलग करने का मुतालबा जोर पकड़ते जा रहा था, वो भी इसी तहरीक का हिस्सा बन गए और इसी तहरीक के ज़ेर असर उन्होंने 2008 में तेलंगाना स्टेट टीचर यूनियन में अपने आप को शामिल कर लिया और 4 मीनार मंडल के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उन्हें मुंतखब किया गया। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि TSPO में उनकी शमूलियत से यूनियन को एक नई ताकत और एक नई तहत अता हुई। उनकी मुसलसिल कायदाना सलाहियतों को देखते हुए 2010 में उन्हें ज़िला हैदराबाद का सदर मुंतखब किया गया। जनाब ने यूनियन में रहते हुए अपने आप को असातिज़ा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। सरकारी स्कूलों की बका और असातिज़ा के ओहदों को बचाने के लिए वो हमेशा सीना सफ़र रहे। कई एक स्कूलों को बेशुमार असातिज़ा के पोस्टों को बचाना उनका एक अहम कारनामा है। ऑफिसर से आए दिन उनकी नोक झोंक चलती रहती थी। असातिज़ा के मसाइल को लेकर ऑफिसर से उनकी तकरार एक आम बात थी, लेकिन ये बात भी किसी दिलचस्प से कम नहीं कि मसाइल हल होने के बाद ये बहस दोस्ती में तब्दील हो जाती। वैसे तो इनके कारनामों की बहुत ही तवील फहरिस्त है, लेकिन इसमें से चंद एक मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल दरिश माता को बंद करने का ऑर्डर निकल चुके थे। इसको न सिर्फ अपनी कोशिशों से रोका बल्कि दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया। ये स्कूल माशाल्लाह आज भी अपनी पूरे आबोताब के साथ जारी है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अलावा यतीमा, प्राइमरी और हाई स्कूल को दूसरे स्कूल में दम करने के ऑर्डर आ चुके थे। यहाँ तक कि मकानदार ने स्कूल को मुखफ़िल कर दिया था, लेकिन यही वो मर्द आहन था जिसने स्कूल को जम करने की सख्त मुखालिफत की और उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक कि स्कूल को किसी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल याकूतपुरा और गवर्नमेंट हाई स्कूल याकूतपुरे को भी जम करने के ऑर्डर निकल चुके थे। अपनी कोशिशों और से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। कितने ही ऐसे स्कूल थे जिसे दूसरे स्कूल में जम करने के ऑर्डर निकल चुके थे। दीगर अल्फाज में इन स्कूलों की शिनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। जब स्कूल ख़त्म होगा तो लाजमी तौर पर पोस्ट भी ख़त्म कर दिए जाते। नए सरकारी स्कूल को कायम करना जुएशीर लाने के मुतरादिफ था, लेकिन पुराने स्कूलों को एक के बाद दीगरे ख़त्म करने की एक बहुत ही गहरी साजिश की गई थी। ऐसे हालात में यही वो मर्द आहन था जो शैतान की तरह डटा रहा और अपनी कोशिशों से डिपार्टमेंट का अहकामात वापस देने के लिए मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल छत्ता बाजार उर्दू मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल चादरघाट नंबर 1, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल याकूतपुरा, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल छावनी नाद अली बेग तेलुगु मीडियम, गवर्नमेंट हाई स्कूल तेगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अवैसी नगर सैदाबाद मंडल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छावनी, ऐसे स्कूल के नाम है जिन्हें दूसरे स्कूल में जम करने के ऑर्डर निकल चुके थे। लेकिन निसार अहमद खान की ही कोशिश का नतीजा था कि इसे दूसरे बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया और आज ये पूरी अपनी आबोताब के साथ कायम है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बट्टेपल्ली में ये स्कूल असिस्टेंट के सिर्फ 4 पोस्ट थे, HM पोस्ट नहीं था और आज ये स्कूल निसार साहब की कोशिशों से स्कूल असिस्टेंट के 25 पोस्टों के साथ कायम व दायम है। 600 तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है। बहादुरपुरा मंडल के टॉप स्कूलों में एक स्कूल है। यहाँ तक कि ये स्कूल क़ल्ब शहर से दूर रहने की वजह से बहुत सारे असातिज़ा यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन निसार साहब का ही कारनामा है जो कई एक असातिज़ा की काउंसलिंग करते हुए उन्हें यहाँ आने की कामयाब तरगीब दी। ख़ानदानी पस मंज़र, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि आपके वालिद मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद अब्दुल मजीद खान है, जो कि महकमे जंगलात में सरकारी मुलाजिम थे। 1975 ईस्वी में सर्विस से रिटायर हुए और 2004 में दाई अजल को लब्बैक कहा। वो बहुत ही सीधी सादी तबीयत के हामिल थे। वो आखिरी वक्त तक भी माशाल्लाह सेहतमंद थे। वालिदा मोहतरमा महबूब उनीसा बेगम साहिबा हैं। उम्र 90 साल से जायद है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी मोहताजी के बगैर आज भी अपनी ज़रूरियात की तकमील खुद ही करती हैं। मोहम्मद निसार अहमद खान साहब 4 भाई और 3 बहनें हैं। 6वें नंबर पर मोहम्मद निसार अहमद खान साहब हैं। 3 भाई और 1 बहन गवर्नमेंट टीचर हैं। आपके बड़े भाई जनाब बासित खान साहब को कौन नहीं पहचानता।
محکمہ تعلیمات میں ضلع حیدرآباد بلکہ حیدرآباد سے باہر بھی انہوں نے اپنی ایک شناخت بنائی۔ محمد نثار احمد خان کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا ان کا سارا انسپریشن ان کے بڑے بھائی باسط خان صاحب ہی کا ہے۔ انہی کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اس مقام پر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ جبکہ ان کے ایک اور بھائی حفیظ خان صاحب گزیرٹ ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ابھی کچھ سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں۔ حفیظ خان صاحب بڑے زندہ دل اور ملنسار طبیعت کے حامل ہیں۔ دونوں بھائیوں کے بمقابلہ وہ کبھی کسی یونین سے وابستہ نہیں رہے۔ آج بھی اساتذہ برادری انہیں ایک ایماندار اور ملنسار آفیسر کی حیثیت سے جانتی ہے۔ ایک بہن محترمہ صوفیہ بیگم بھی پیشہ تدریس سے وابستہ رہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے دوران ملازمت کبھی کوئی مدد نہیں لی۔ نثار احمد خان صاحب کی اہلیہ محترمہ طاہرہ نیّر صاحبہ ہیں جو خود ایم اے بی ایڈ ہیں۔ جولائی 1999 میں یہ دونوں ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے۔ 2011 میں اللہ نے دونوں کو حج کی سعادت سے بھی نواز دیا۔ جناب محمد نثار احمد خان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بڑا لڑکا محمد سفیان احمد خان کمیونیکیشن انجینئر ہیں اور جو سعودی عرب میں آرامکو کمپنی میں ملازم ہیں، جبکہ دوسرا لڑکا فیضان احمد خان جو میکینیکل انجینئر ہے، سہارا انڈسٹری کوپرام میں اپنا بزنس سنبھالے ہوئے ہیں جو ان کے بہن بھائی کا ہے اور اس انڈسٹری کا مقام ہندوستان میں دوسرے نمبر پر ہے۔ دونوں لڑکے بہت نیک صفت، بااخلاق اور ماں باپ کے فرمانبردار ہیں، جبکہ دونوں لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن میں بڑی لڑکی حافظ قرآن و ایم فارما اور چھوٹی لڑکی بی فارما ہے۔ دونوں اپنے سسرال میں نہایت ہی خوش و خرم ہیں۔ بحیثیت استاد نثار احمد خان صاحب کی سب سے اہم خصوصیت جو انہیں دوسروں سے جدا کرتی ہے وہ ان کی بحیثیت استاد طلباء پر محنت ہے۔ ان کے اسکول کے اساتذہ اس بات کے شاہد ہیں کہ انہوں نے کبھی یونین کی آڑ میں طلباء سے ناانصافی نہیں کی، ہر وقت اسکول میں موجود رہتے۔ اگر کبھی یونین کا کوئی ضروری کام ہوتا تو وہ رخصت اتفاقی کو ترجیح دیتے۔ یہ میرا بھی ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ جب کبھی میں ان سے ملنے وٹے پدے اسکول جاتا تو انہیں ہمیشہ اسکول کے کاموں میں مصروف پاتا۔ کبھی وہ کلاس میں ہوتے یا کبھی بچوں کے نوٹ بکس کی جانچ کرتے نظر آتے۔ یونین کے کاموں کے انہوں نے اپنی تدریس پر اثر انداز ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اساتذہ برادری نے بہت چاہتی ہے، اسی طرح وہ طلباء میں بھی ہر دل عزیز ہیں۔ وہ ہمیشہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے اساتذہ سے جو درخواستیں طلب کی جاتی ہیں اس عمل کے خلاف رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب ہم خود یہ کہتے ہیں کہ درخواستیں داخل کریں کہ دیکھو میں بہترین ٹیچر ہوں، مجھے ایوارڈ دیجیے، اس لیے وہ کبھی ایوارڈ کے پیچھے نہیں بھاگے۔ اس کے باوجود حکام نے ان کا نام 2011-12 میں ضلع حیدرآباد سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا۔ 2009 سے 2019 تک وہ 10 سال تک اسکول اسسٹنٹ اردو کے عہدے پر فائز رہے اور ہر مرتبہ ان کا اردو میں SSC کا رزلٹ 100% رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کا نتیجہ 100% آنا کون سی بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی بات نہ ہو، لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 10 سال تک مسلسل 100% آنا شاید بہت بڑی بات ہے، اور پھر طلباء کا اردو مضمون میں بہترین گریڈ حاصل کرنا یقیناً ایک قابل استاد ہی کی مرہون منت ہو سکتا ہے۔ ضلع حیدرآباد کے TSU کے صدر بننے کے بعد نثار احمد خان صاحب نے حیدرآباد کے جن ڈیوز کو قریب سے دیکھا، ان میں محترم جگناتھ ریڈی صاحب، محترم سومی ریڈی، محترم سشندر، جناب سبا ریڈی، جناب رمیش اور حیدرآباد کے موجودہ ڈیو محترمہ وینکٹا نرسمہ صاحبہ شامل ہیں۔ اساتذہ کے مسائل کے لیے نثار احمد خان صاحب کی جو بے باکی ہے اس سے تمام آفیسر بخوبی واقف ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسپاٹ وائلیشن کے سلسلے میں اساتذہ کو جو شوق آف نوٹس دی گئی تھی اسے سختی کے ساتھ رکوانے میں جناب نثار احمد خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اگر میں آخر میں ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول چار مینار محترم نہرو بابو کا نام نہ لوں تو شاید میرا مضمون نامکمل رہ جائے۔ جناب نہرو بابو سے محمد نثار خان صاحب کے بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ جناب نہرو بابو انہیں نثار بھائی سے مخاطب کرتے ہیں۔ جب تک نہرو بابو صاحب بہادر پورہ منڈل کے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر تھے تو وہ منڈل کی بہت ساری تعلیمی سرگرمیوں کے لیے نثار صاحب سے ہمیشہ صلاح و مشورہ لیا کرتے تھے۔ ابھی نثار صاحب کی رہائش گاہ ریاست نگر معین باغ میں واقع ہے، بلکہ ان کے تمام بھائیوں کے مکانات بالکل ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ ان کی ایک تمنا تھی کہ پوری فیملی اور والدہ کے ساتھ عمرہ کرے، اللہ نے ان کی اس خواہش کو 2003 میں پورا کر دیا۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہر قدم میں اللہ نے ان کی مدد کی اور اس کا سارا کریڈٹ وہ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں کہ انہی کی دعاؤں سے آج اس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس سوال پر کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، آپ اپنا آئیڈیل کسے مانتے ہیں، انہوں نے ایک سیکنڈ رکے بغیر اپنے بڑے بھائی باسط خان صاحب کا نام لیا کہ وہ ان کے آئیڈیل رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ اختتامی ہے، بہرحال نثار احمد خان صاحب کی ساری زندگی ان نوجوانوں کے لیے
उन तलबा के लिए एक मशाल राह है जो बहुत जल्द किसी चीज़ से मायूस होकर बैठ जाते हैं। निसार अहमद खान ने एक छोटे से खरिया कोड़ंगल से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। नामसाद हालात के बावजूद कभी मायूसी का शिकार नहीं हुए, सख्त हालात के थपेड़ों से मुकाबला किया, जद्दोजहद और मजबूत इरादों को अपना हथियार बनाया। मायूसी, परेशानी, नाउमीदी जैसे अल्फाज को अपने करीब भी ना आने दिया और आज अल्लाह के फज़ल व करम से उन्होंने अपनी एक शिनाख्त कायम की है। 2011 में हज को जाने के बाद अपने आप को बदल लिया, चेहरे पर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा लिया और सर पर हमेशा टोपी रहने लगी। निसार साहब की फुर्ती और तवानाई के बारे में पता नहीं अक्सर असातिज़ा क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा मुशाहिदा है कि जब कभी कुछ मसाइल उनके सामने आ खड़े होते हैं, वो फौरी अपनी जेबों को तलाश करते हैं कि कहीं कोने से कोई अलादीन का चिराग निकल आए और फिर दोबारा उनके दिमाग की तेज़ी वापस आए। अलादीन के चिराग से हमारी मिसाल वो पान है जिसके तस्करे के बगैर खान साहब की शख्सियत का खाका अधूरा रह जाएगा। उनके अंदर सबको लेकर चलने का मादा गोया कि उन्हें विरासत में मिला है और इस मामले में अल्लाह ने उन्हें बड़ा बुर्दबार और साबिर बनाया है। मुझे याद है कि TSTU टूर में 50 था 60 मेंबरान जिनके मिजाज अलग, कल्चर अलग, ज़िला अलग, खाने के शौक़ अलग, लेकिन इन सब के दरमियान निसार साहब की मिसाल उस तस्बीह के धागे की तरह थी जिनमें सारे मोती एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर धागा टूटा तो मोती बिखर जाएंगे, लेकिन क्या मजाल कि निसार साहब कभी भी अपने काबू से बाहर आए हों। बड़ी हिकमत, मसलिहत और होशियारी से TSTU के बैनर तले कई एक टूर का कामयाब इनेकाद का सहरा उन्हीं के सर जाता है। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ने जिस तरह उनकी दुनिया को संवार दिया, इसी तरह उनकी आखिरत को भी संवार दे। सेहत व आफियत की दौलत से उन्हें हमेशा मालामाल फरमा, उनकी नस्लों को ता क़यामत अपने दीन के लिए मुंतखब फरमा। ये शेर मैं समझता हूँ कि निसार साहब की शख्सियत पर पूरा साबित करता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा मत पैदा। शुक्रिया होगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। TTU के जनरल सेक्रेटरी हैं और राम मोहन सर PPIS बंडावाड़ा रेंज 1 से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और साथ ही के श्रीनिवास रेड्डी सर एसोसिएट प्रेसिडेंट से मैं इल्तमास करता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। के श्रीनिवास रेड्डी एसोसिएट प्रेसिडेंट। PPIS बंडावाड़ा से भी मेरी ख्वाहिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ज़ैनब मैडम साहिबा। अब इससे पहले कि मैं खान साहब को जो है ज़हमत दूँ, मैं हमारे स्टेट TSTU के स्टेट के सदर जनाब अब्दुल्ला साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो हम सबको मुखातिब करें।